Magsugbata ron og bangus guys na kung gipalamanan og ahos og sigas bombay ug gamay tanlad. Oh guys, oh. Ato na ni isugba guys. Ari na to ni isalay. Diba? Bisag usara ka buok at least na ang taron ni lami. Basta magkugi lang ta magkakaon bitag lami. Diba? Suba-suba po ta bisag panalagsa ra gud. As medyo asupod. Guys, oh. Hapit na jud maluto, guys. Hapit na jud ko makakaon ini para panyud to. Magkuha tag bukong atong isugnod na sinako po nimong bukong para pagsugbag na ikasugba nga kuan isda. Sarap-sarap po tag makakaon isda nga sinugba ba. Gisablok ang person. Itong sugnorag bukong. Bintaha ra gid ning magtigom-tigom tag bukong ba. Kay atong isugnod ni para sa dapog di siya guys. Para ari pang sugbag isda. Atong sugnuran ni bulahan. Dili ta makakaunan. Usaragod ka buok basta naa. Eh gisablok man ta. Dugay-dugay na po kung ako kakaon og sinugba nga awa. Di ra nato pa balang bangon kay bati man isa mo balangbang na. Oh, hapit na maluto. Na? Nagpula-pula na siya sa grabe kainit ang panahon ron guys. Ya, mientras nga init man, suba-suba po tag ginagmay ba. Dili ra nato di nagkuon. Ginagmay ra na siya guys. Sugbata awa. Kaning magsugbata guys, hinahinay ra jud ng kalayo. Kay bulahan dili sa mapagtok. Kay imo nang pintahan og kuan kalayo, abi kay bukong imuhang kan isugnod. Masunog man na siya og imong pintahan og sugnod. Imo ra jud nang hinay-hinayan og kalayo. Bulahan bahalag dugay kang makakaon. Basta kay lagi kay gihulat nga maluto ra magini madugay. So nakaayo. Guba ginitong naong ani basta ko sinira ta. Ay naku.